Game. Here's the live Bob. Dre, kuha nga yung speaker. Yung may mic. Kalubang versus Pastry. Commentator tayo. 360 ah. Here's Brian. Brian, pass the ball. 2. Brian, take the 3. Sablay, nakuha ni. Lidan, na-steal Lidan, pass 2. Bunda, Sablay, nakuha ni. Brian. Ba't nilaro mo muna? Next game naman to eh, yung ano eh, gusta na. Wala gago, pag naglaro doon, di ako Bakit? Hindi next game na natin. Ano ba laro yun? Ida? Here is Brian. Jericho, ano dun ah? First game na namin sila. Jericho Cross? Oo. Akala Eddie. Liga na yun. Pero may stick siya agad. Hindi sa kanila. Pero dun sa area nila. Sali sila dun, no? Batang Camellia yun, si Jericho Cruz. Kapin nila si Dodong. Doon, kalaban si Dodong, makakalaban si Dodong. Oo, kapin nila dun. Si Erdodong. Yan Dodong, bago. Si Bay Pro Max. Pati sila Matias, kampi niya. Kaya talaga. Malakas din ang mga pre, sila ano. Solid din siya. Mga tagasan yan? Bangor, Oyster ang Bangor. Kaya ano ba cash price? Tangina, malakas naman team namin dun ah. Bago malakas team namin dun pre. Kami nila sa dam. Ayos ah. Tsaka si Baklaan. Si cute eh. Grabe yan. David. Laro pa kasi Dan, ayos niya. Si Larry pa. Sab-sab na lang boy. Dikit lang. Lakas din point guard nila boy. Ayos din pumasa. Babawin pa yun eh. Talo kami sa Dota kanina, bobo. Bago ba't di kayo nag-aaya, Dre? Dre, ba't di kayo nag-aaya, Dota? Ay mo ako gago. Meron ako eh. Tingin niyo ito. Patos ka na. Patos ka. Tirahin mo na siya. O tara. Gago mo. Ang namoy, nawala kang hayop ko eh. Hindi nakayap rin, nakailang pag kami dun sa turf. Umiikot-ikot na yung utak ko pre. Ganun. Kupal ka daw kasi boy. Sabi ni ano, Oblak. Kupal ka daw. Pinaano ko siya dun eh. Kasi pagkaalis mo eh. Kasi niligo lang ako. Sabi ko, hindi ako gubas agad. Gusto ko sa turf dun eh. Tulad kami Deadpool nun pre. Sino kayo? Bilisan lang, walang trip eh, walang trip. Saan nanood? Bahay lang pre. Alam mo sa mall lang. Kala ko sa mall guys. Malinaw boy, sobra. Saan yung lock-lock? F-box. Talagang ano na? Oo. Nakakatawa yung ano, yung scene. Ano natawag ako? Ikot kasi yung naman na doon. Kondisyon no? Kondisyon na. Consumption lang dati yan. Wala. Nakawa ni Brian. Brian dribbling the ball. Brian tinira. Wala. Wala din pre. Wala yung Wigo eh. Kanina pa. Talagang depensa din si Boss Aki no? Lalo mamaya yan. Gago, pustahan nga namin kila Diet eh. Ang ina niya, mahihina naman yun. Ano naman? Diet lang malakas. Hindi naglaro. Hindi naglaro? Alam niya kasi. Kaya nga tinatanong ko pa kung may nagkapikulan kasi yun din. Diet? Oo.
Score. All 6. Sipag yan eh, no, pre? Ito. Itong isa. Sila no? Ay, dami ang napupulot na rin. Yung mga yan. Nakasama mo na yan sila. Si Mark lang wala mapupulot dyan. Hintay mo maging milyonaryo dati. Baka lumapit lang sa akin. Hindi ako lalapit sa'yo, pre. Hindi, paano maging ganyan? Si Mark kasi pagkausap mo eh, puro ano eh, stash eh. Dito lang ako mag-video na maayos. O, ba't di ka naglaro, pre? Oh, main event pala eh, puta. Naka na. Tag-isa tayo. Na, kanisa, pre. Bawal na. Kaya Alex yung ano dyan. Isang mic daw. Saan isang mic light? Ito na. Mic top nga, pambabash lang daw. Eh, puta. Di pwede kabit dito? Ay na. Babanahan ako yung ano. Low. Doy, nakakuha ako ng COVID 30 kilo. Magkano bibenta yun? Magagamitin mo? Score, boss. Gagamitin mo? Bravo, Tree! Tao lang o ano? Nag-live yung mga gamit ni Jinky Pacquiao sa ano kasi 8-7, boss. pinabenta lahat din sa isang Oh, 8-7, guys. sinarya ng friend ko. Nasa yun na. Wala pa nga eh, bukas pa eh. Pero binaram na. Braan yun. Ay, wala. Kabugin si Mark. Gago. Hindi naman swerte mo ah. Ano ko nga lahat ng mga ano eh. Lahat ng mga basketball. Kasi nga daan ko. Oo, kami muna ito, Trey. Saan yung connect mo nun? Hindi, nanood lang ako ng live. Nanood. Aksidente lang. Hindi mo yung mga sapatos ako. Uy. PPPM mo lang. Di boss, ano mga available yung sapatos, boss? Sabi ko, boss, may COVID ka dyan. Ako sa akin. Sabi ko, boss, ito 7K size mo. Brand new. Ang sabi ko, boss, ang Gcash nyo, boss. Para talagang legit na legit. Mark, ikaw nga muna. Pero gago balagbag Mark. yung mga binibenta na yung mga ginto, 200K. Mark. Ang ina mga ano, kailangan sila ni Jinky Pacquiao. Mga boy. Gago, ako mas Extra. Hindi nga namin ang binibenta yun. Dami mo. Bukas dating sa'yo nun. Bukas. Size 9 ka ba? Dito na ako eh. Hindi ako bre. Pero kung i-resell mo, magkano naman? Pwede ko pa pinakamadali, 30. Ano pero ayos sa 7 yun? Yun na nga eh. Kaya papakita ko sa'yo pag dumating. Baka nga ibenta ko kay Boss Jess. Laro ako sa 150 house. Bagal na itong mag-ano? Boss! Bagay ko, kala ko auto. Ayun na, here's done. Score, Bray. Yan na lang battery health niyan. Score. Ano, Drake. 10-8. Lamang kayo? Score po natin 10-8. Lamang ang pastry. Nakuha ni Kuya Chino. Wala, nakuha niya na naman. Kuya Chino nakuha ng kalaban. Kalubang, pass 2.
Kuya number 13 lumipad. Easy 2 points. 13 nga. Brian, nagdadala ng bola. Brian cross. Brian dribbling the ball. Brian, pass to Dan. Pass to Bunda. Bunda step back. Bunda fake. Brian step back. Pass to Dan. Nakuha ng kalaban. Kanlubang. Number 12 pass to Kuya Naka-Gray. Sablay. Nakuha ni Bunda. Pass to Dan. Tumatakbo na mabilis. Pass to Brian 3 Boogs. Sablay. Bola ng Alubang. Wala ko bumili si boss ng ano. Number 38. Shoutout kay Kuya Len. Papanood nyo to sa YouTube ni Boss Axis. Pass 2 for 3. Nakuha ni Kuya Naka-Gray pa. Hindi pala, good pala. Nakuha ni, nagtatapikan na sila. Nakuha ni Kuya Naka-Gray. Pass to number 38 for 3. Sablay. Nakuha ni Boss Axis. Pass to Kuya Chino. Pass to Brian. Excuse me po. Ayun na, Brian dribbling the ball. Brian pass to Bunda, pass to Dan, pass to Boss Axis for 3. Sablay nga lang, nakuha ni Naka-Gray. Pass to 38, nakuha ni number 13, lumipad na naman siya. Sablay nga lang, nakuha ni Boss Axis. Brian pass to Bunda, fake, Bunda shot, sablay. Nakuha nila Naka-Gray. Pass to number 13, pass to Naka-Gray. Easy layup na yan, kaso nga lang sablay. Nakuha ni number 13. Nakuha ni Brian. Sumalaksak. Brian pass to Dan, sumalaksak. Yun nga lang, foul. Brian, gisip pero labas. Brian, pass to, naistilan pero foul. Brian, pass to Dan, sa gitna. Dan, pull up, wala, sablay. Nakuha nino? Ni number 38, nagmamadali, pass to number 13 sa ilalim, number 13, shot, sablay, nakuha ni Dan, pass to Brian, for 3, sablay nga lang yon, nakuha ni Bunda, sablay na naman, nakuha ni Kuya Naka-Gray, pass to number 38, pass to number 12, pull up, sablay, nakuha niya na naman, pass to, bola ng Kanlubang. Ayun na, sa ilalim pass to number 7, easy 1 point yan para kay Kuya number 7. Malagbag talaga. Score. All 10. Score po natin all 10. Phase 3 versus Kanlubang. Bola ng phase 3. All daw, sabi ni Boss. Boss Axis. 4-3, sablay nga lang yan, nakuha ni number 12, nagmamadali. Number 12, dinagawa ni Bunda, makagawan niya kaya, naagawan nga, pero napasa niya. Nakuha ni number 38, pass to Naka-Gray, pass to number 13, easy 1 point yan. Number 2, pass to Kuya Chino, 4-3, sablay na naman yan, nakuha ni number 12. 1-0 na po ang score natin, lamang na ang Kanlubang. Pass to number 38.
Number 38. Number 38 pa sa ilalim, lakas nga lang yan. Bola ng pastry. Score po natin 1-0. Ako laro. Zero boss. One zero. One zero. Boss, pass to Brian for 3. Change court. Change court na po tayo. Sub. Bola ng Kanlubang. 2-1 score. 1. Ay. 2-1. 1-0 kayo. 1-0. Ay 2-1 pala. Nakuha niya. Pass to Bunda. Pass to Brian, nagdadala ng bola. Brian. Pass to Bunda. Bunda sumalaksak. Pass to Dan. Pass to Bunda ulit. Fake. Nice fake. Brian for 3. Sablay. Nakuha niya. Nakuha na kalaban. Number 38. Pass to number 13. 13. Check. 13. Nakuha niya na naman yan. Easy 1 point. All 2. Inaagawan ni number 30. Ay, 10 pala. Ayun na. Nakuha ni Dan. Dan, pass to Kuya Chino, the Red Herman. Sablay. Number 38. Number 38. Nagmamadali. Pass to number 12. Sablay. Nakuha ni Bray. Nagmamadali. Brian sumalaksak. Sablay. Nakuha ni Bunda. Pass to Brian. Isa pa. Sablay na naman. Nakuha ni Dan. Easy 1 point yan para kay Nig. Balik. Wala isa. Number 12. Number 12 pass to 10. Easy 1 point yan. Score. Ano? Pagod ka na. Number, Chino Sablay nga lang nakuha ni Idol. Number 3 nagsub, mabilis yan. Number 12 pull up. Easy 1 point yan. Lamang na ang Kanlubang. Ayun na. Kent, pass to Brian, pass to Dan. Grabe naman yun, oh. Connection. Ala, nakangiti. Pass to number 10. Number 10 umatake. Number 10, grabe naman si number 10. Daya. Lumilipad si number 10. Ayun na, Kent, pass to Bray. Easy lang yan kay Brian. Nakuha ni Kent. Naistilan na naman pabalik. Yun na. Lumipad na. Grabe naman Bota. Bota tayan kay Dan. Nakagawa ng 3. Number 7. Tinakpan. Ayan na. Kent. Lumipad na din. Kaso nga lang nabutatan ni Kuya naka-gray. Pass to number 10. Number 10 sinayawan si Bunda. Hulihan pa kay Bunda. Ayan na, oh. Ayan na. Uy! Ayan na, lumipad na si Dan. Naistilan nga lang ako ni Kent.
Pass na kay Kuya The Rederman. The Rederman for step back. Sablay nga yan. Brian. Sablay nga yan. Nakuha ni. Mabilis yan. Ayan na. Didepensa ni Brian. Sumalaksak. Sablay nga lang yan. Nakuha ni Brian. Pass to Bunda. Step back. Sablay. Nakuha ni Kuya Ray. Nakuha ni number 10. Pass to number 7. Time out. Phase 3. Time out phase 3. Na boss, 15 all. 15 all. Kanlubang. Pass to number 3. Pass to Kuya Naka-Gray. Sablay. Nakuha ni number 10. Grabe naman si number 10, no? Nakuha ni Dan. Ayan na. Aloy. Pass to Aloy. Fake. Aloy. Pass to Kuya Chino The Rederman. Easy 3 points. The Rederman. The Rederman, no? Number 12. Kanlubang. Number 12. Pass to number 3. Huli! Pass to number 12. Umikot. Number 12. Ang ganda na pasahan na yun, no? Paso nga lang yun. Naman ng isa. Kent. Lilipad dyan si Kent. Sablay nga lang yan. Ako na number 10. Good. 17, 16. Namang ang phase 3. Pass 2. Nakuha ni. Aloy. Sumalaksak. Fake. Aloy. Pass to Bunda. Pass to Kent. Easy 1 point yan. Dalawa. 8-6. 18-16. Dos lang sa may uno. 18-17. Isa lang. Highlights para kay number 12. Ayun na. Baba. Aloy 4-3. Sablay nga lang yan. Na-rebound ni number 12. Pass to number 3. Pass to number 10. Ayan na. Easy 1 point. Easy 1 point lang yan. All 8. All 8. Pass to Dan. Pass to Aloy. Pass to Chino. Kuya Chino The Rederman. Sablay nga lang nakuha ni Dan. Pass to Kent. Nagpasabit nga lang. Yun nga. The Rederman. Pass to Aloy 4-3. Golden State walang nagdodot. 08. Hindi, kung kaya mo, ilaro mo. 08. Pero wag kang yung hindi bababa. Nakakainis eh. Score po natin 2018. Lamang ng dalawa ang phase 3. Ayun na. Huli! Puta ka na! Ayun na. Number 3. Inaagaw ni Bunda. Sobrang bilis nun. Pass to number 12. Number 12. Pass to number 3. Nandun agad siya, oh. Sablay nga lang yan. Nakuha ni number 10 yan. Easy 1 point yan para kay number 10. Huli na naman yan ni De Ocampo. Pass to number 3. Estan. Tatlo lang yan. Tagi-tagisa kayo. Pass to number 7 sa ilalim. Pass to sa Kuya Naka-Gray. Score po natin. All 0. Ayun na. Kent. Sumalaksak na istilan. Foul. Nice, Kent. Marunong ka naman daya, ah. Aloy for 2. Sablay nga lang yan. Nakuha ni number 7. Pass to number 12. Pass to number 10. Pass to number 3. Number 3 nagmamadali. Easy 1 point yan. Isa lang yan. Kaya mo.
Dan. 1-0 na score natin. Basketball na sila. Player din. Ayan na, Dan, pass to Aloy, pass to the Rederman. 4-3, sablay nga lang yan, nakuha ni number 10. Number 10, pass to number 12, pass to number 3. Number 3, sasalaksak ata yan ng malupit. Yun nga yan, pasok pa yan. Ang bilis niyan, son. Ayun na pala. Aloy tumira ng 3. All 22 ang score natin. Last 3 points na lang. Pass to number 12. Jump shot! Number 12, fade away. Pass to number 10. Sablay nga lang yan, nakuha ni Kent. Nagpapadali. Kent, pass to Danyag. Sablay. Shoutout kay Brian. Ayun o. Boy-T. Tingin ka muna dito, Boy-T. Yun o. Pogi talaga. Ano? Ganyan ka na lang? For life? Ha? Naglaro yan, first game. All two, boss. All two. Tatlo na lang. Dan 4-3. Sablay. Nakoni. Bola ng Kalubang. Dan, wait mo. Bola ng Kalubang. All 22. Sino kaya mananalo? Matu 2-0 ata ang pastry ah. Dibo. All 22 ang score. Number 12. The big. Number 12. Pass to number 3. Number 3 fake. Number 3 nagawan. Number 3. Walang mapasahan. Pass to number 10. Number 10 sa ilalim. Bola ng pastry. Nice one. Bakit? Pagod ka na. Nihirap. Saan? 20. Kent, pass to Aloy. Sablay na naman yan. Nakuha ni. Bola ng Kalubang, sayang. Hindi pumasok. Ang tres. Okay lang yan. Loy, papasok din yan, Loy. Tira lang ng tira. Papasok din yan. Uy, nakakailang kuha ka na yung Dol. Sa camera nito na yun. Dino na. Sobrang dino. Number 12. O nga no. Number 12. Pare, lapit ka doon sa malapit. 15 to 9. 12. Nakuha ni number 10. Ganda ng follow up na yun, son. Sa highlight ni number 12. Pre, yun ata talaga pinapractice nila. Ulitin mo na lang yun. 3-2 ang score. Lamang ang Kalubang. Parang nilalaban nyo sa kanya sa Olympics. Ayan na. Aloy, fake. Aloy, shot. Sablay nga lang yan, nadulas. Sayang yan. Sayang daw, sabi ni Boy Tio. Warning to. Kaya depensa lang. Nagawan si number 12. Pass to number 7, Bulaon. Number 3. Number 3 nagawan ni Ken. Number 3, pass to number 7. Number 7, pumulap, nakuha ni Dan. Grabe tumalon si Dan. Kaya niya pre, pagka 5-5. Ayun na, Pre, lagi tres nyo eh. Kent, pass to Bunda, pass to Aloy, pass to Kent, naiwan yung bola. Nakuha ni number 3, pass to Bunda. Yun, naistila na naman.
Ayun na. Dan, pass to Kent. Kent. Lumipad. Sablay nga lang yan. Pero may kasamang foul. Boy T. Alat niya. Dan. Pass to Aloy. Pass to the Rederman for 3. Sablay nga na naman yan. Nakuha ni number 3. Ang mabilis. Number 3 Nagawan. Pass to Kuya number 12. David. Tirik na si Bunda. Nakuha ni number 3. Sablay nga lang yan. Kaso nakuha ni Kent. Pass to Bunda. Kent, nagmamadali. Kent. Pass to Aloy for 3. Sana lang. 4-3. Last warning na. Lamang ang phase 3. O, extend kayo sa 3. Sigurado Lamang ang din phase 3. Grabe ang tira ni Aloy dun ah. Ito, Maiko. Yun nga lang, sablay nga lang nakuha ni Kuya naka-gray. Nakuha ni Bunda. Nakuha ni Aloy. Pass to Kent. Nakuha nga lang na naman. Di pa tinira ni Aloy pero inaagawan nila si number 3 ang bilis. Number 3 pass to number 12, pass to number 3, number 3 pass to number nakakuya ko naka-gray. Olas pa yun san. Sayang, hindi pa na diretso. Isang possession na lang yan guys. Si coach Dan, saan mo na? Angatan mo na. Aloy. Setting the play. Pass to Dan. Magasina. Dan, pass to Kent. Pass to Dan. Sablay, kaso may kasamang foul. Pass to. Ayan na. Aloy, fake. Aloy, pass to Kent. Pass to Aloy, pass to Kent. Pass to Kuya Chino, dribbling. Kuya Chino, fake. Aloy for the win. Sablay nga lang yan ako ni number 7. Pass to number 12. Olas na po tayo, olas. Ay, bola ng pastry. Dan, screenan mo. Bola ng pastry. Olas na to, olas. Ayun na. Sablay nga lang yan. Bola nang kanlubang yan. Sayang. Olas. Santira na lang. Pass to number 10. Ayun na, bakbakan na yan. Number 12, inaagawan ni Aloy. Nice D. Ayun na, kuya naka-gray fake. Number 3. Ganda ng depensa. Oy, nadulas. Pass to number 10. Takino kain sa anin. Ayun na, Kent. Foul. Tumigil kasi si Kent, no?
Panalo na daw, sabi ni boss. Kaya ngayon, gagaling-ganan na. Ayun na. Aloy. Score po natin. Last. Isang pagkakamali lang. Tapos ang laban. Ayan na! Nakuha ni Kent. Kuroko na si boss. Ayan na. Kent, inaagawan. Kent, pass to Bunda, pass to Dan. Traveling violation. Jump shot na yun, sabi ni boss. Intense na rin si boss. Matatalo pa ata. Inaridan no? Lawak-lawak na no? Pambato ko dyan, boss, si Mark. Bakit na na-finger ka? Gago, sakit niyan. Sakit niyan. Patay kayo, naiwan na si David. Sablay nga lang. Nakuha ni Bunda. Nakuha ni Kent. Pagod na yan, San. Pagod na yan. Kagabi pa yan naglalaro eh. Ayun na. Kaya mo. Sige, pick. Screen! Hindi lang pantry. Ay, Patay ka. Nice one! Bunda! Intense. Ang galing, oh, Paul. Foul. Ayun na. Dan, pass to. Screen! Pass to, Dan. Nakangiti, pass to. Aloy, pass to. Wala, foul. Sayang yun, oh. Lars, alis ka dyan, Lars, para makuha natin si Boss Axis, oh. Ayun, high blood, no. Ayun na, sumalaksak na. Ay! Foul. Putang ina mo naman, Kent. Ayun lamang, kala natin panalo na, pero foul pala. Ayun na, done. Pass to Kent. Pumulap, Kent libre. Sablay nga lang, nakuha ni number 10, nakuha ni number 12. Number 12, nagmamadali, number 12. Pass to number 3. Ayan na, sumalaksak na, nakabuelo na. Pass to number 12, pull up, nakuha ni. Wala. Panoodin natin sa video, guys. Teka lang, cut ko lang. Ba't mo pinasa kalabay? Nandiri si Reynal, nandiri. Dinawa ka ng maigit. Jump ball. Gitna. Ayun na, number 3. Nag-iisip. Number 3. 1v1 versus Dan. Number 3 versus Dan. Naiwan na naman. Puti, kinain kayo dun, sayang yun, oh. Kinain kayo nino. Hindi pa rin nino. Siguro number 18. Kalamba, number 7. Fade away. Number 10, binigay. Number 10, iistilan. Number 3, papanisin na naman si Dan. Number 3, papanisin na naman yan, oh. Number 3, ISO. Number 3, pass to number 10. Sablay nga lang, nakuha ni Ken. Tayo nila magpatalo. Era. Ken. Sumalaksak pero may foul. Nahabol ba nito yun? Intense na dito, intense na. Number 10, nahabol niya. Kaya nga yun, ang bilis yun.
Dan, pass to Aloy. Ball screen, Loy. Aloy. Bang! Nice game. Nice game, boss. Oh, game, tuloy-tuloy lang yan. Tuloy-tuloy lang yan. Tuloy lang to, guys. Tuloy. Brought to you by Starbucks. Oh, yan, pasok. Mapapabook ka sa sarap. Selected player, oh. Grabe yung Dolin dyan. Hoy, Mark, mamaya ka na. May hindi pa nakakalaro. Ani Mike, Dre. Hindi, sa akin yung mic eh. Lo. Dalawa yun, ah. Saan yung sa'yo? Dalawa mo na! Dalawa mo na. Huwag mo na yung ano yan, pre. Kakita nga si Dre eh. Hindi, lalagyan natin salita si Dre. Kaya akso. Kaya akso si Isa. Sige mo. Sige mo. Bag. Bola kami. Good job, good job. Sabi ni Andres, diba Dre? Sabi ni Andres, screenan ko si Aloy. Dre! Dre! Laro-laro pa lang? Dre! Laro-laro? Dre! 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 Laro-laro? Oy, kawala kayo ng ano, tubig dun, oh. Dun, oh. Ano yan, boss? Laro-laro pa lang, boss? Ha? Laro-laro pa lang yan, boss? Oo. Okay, may mic na ako. Final yung ano. Putang ina, may mic ka pa. Ayos yan ah. Kay Kuya Axis yan. Ha? Select kasi ng player para mamaya. Oo, mamaya kung sino confident. Siyempre, si Bundat, tanggal na yan. Tanggal na, ito miro eh. Ala, ito mira. Ayun eh. Petron lang yun. Here is Bagares. Si Aloy, sali natin yun kasi puta ka na, buwakaw. Sali natin yun. Larry? Ay, bobo. Kanino pa yan? Nakawa ni Dolim. Basket niya para kay Dolim. Dati, consumption lang yung dati ah. Ngayon, kondisyon. Here is David. David, pinasa kay... Nakawa ni Dolim. Dolim, pinasa kay Larry. Larry, ito na si RB. Ano yun ang kailangan natin eh. Dalawa yung ganun eh. Nice, Roy! Ayan! Oo. Pagkaya mo ang bilis nun. Tayo na, naiiwan ng camera eh. Oh, putang bilis oh! Score! This game is brought to you by Starbucks. Hindi, maganda rin ang ginawa niya. Hindi, sa depensa talaga. Sa depensa talaga. Pag depensa ayaw niya talaga. Here is Boss Roy. Boss Roy, na-intercept ni no. Na-intercept ni Pablo. Pablo, na-intercept ni Larry. Larry, pinasa kay Kupan. Nakawa ni Pablo. Okay, kuha. Wala, nakawa ni no. Nakawa ni Kuya Naka-Gray. Wala, nakawa ni Mark Rivera. Here is Anlex Bagares. Ang bilis oh. Ganun. Sab na yan. Magaya, naka-cheat. Ayun na, pagod na yan, pre. Puta ka na. Yan talaga naka-cheat. Ayun na. Grabe yun. Tapos na natin to guys para makapag-call si Andre Bagares. Ano ba mo? Naka-blue. Ano din ba yan? Wala ka namang kapatid na matanda. Kapatid mo liit eh. Kapatid ka pa bang matanda ko? Nakita ko. Banat! Alright! Ay puta na!
Tangay na kasi naka-arkana eh. Hatay na. Malapit yung nag-video talaga. Skastakli. Tabit! Oh, putang ina! Nice one! Uy, grabe! Richie Rivero. Ano pala yun? Richie De Leon. Limango eh, no? Pag-limit yung ano. Naka-Richie De Leon eh. Ay, putang ina! Break out! Tamlay ah. Ito na boss, pambato ko. Ayan na, po. Kupal. Oh, lima na. Sakto na. Parang may mas kasi na rin. Patay, tiniktok. Sayang. Puro nabibitin tira niya. Putik, mag-commentator ka naman dyan. Nag-video kanina, may commentator yun eh. Alam mo yun? Wala yan. Mag-commentator ka naman, hindi ka patalo kay Mark. Uli sa'yo, dalawang beses eh. Hindi mo na mula oh. Baka nakagalang ka naman. Oy! Mira. Wala. All-star. Pastor Rivera. Ay, si Rivera! Pwede naman ng mga slow motion. Sayang. May kasama pang foul. First personal foul. First team foul. Gago, late na. Nice Roy! Nice Roy! Kailangan natin yun. May bola pa dyan. Bala to yan o! Bola! Bola! Matandaan player eh. Mamaya magalit sa akin yung mga yan. Nice! Slow mo! Uy! Pucha! Lupit! Kobe. Ang lupit! Kobe in Huli! the Huli! house. Huli! Tiray! Patay! Nice! Okay! Number 20. Up! Up! Oy, pumeke. Up! Huli! 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 Kyrie. 1 second to shoot! Bang, ina panis. Yung sinabi 1 second. Masok. Fishball! Ayun na, ayun na. Bagares. Grabe, naka-future leper ka. Brought you by. Atid sa inyo na. Pag pukin ang ina mo, dito ka manood, wag doon. Dito, para mas maayos yung video, diyan ka na manood. Oh. Ah, dito ba? Oo. Oh, di ba? Mas maganda, di ba? Ano? Mas maganda, diyan ka na manood, wag na doon. Mahirapan ka eh. Pangit ng quality eh. Magagalit yung nanonood. Uy! Pwede pala yung mga ganong move. Riot! Bang! Nice! Basag! Wala. Oy, si ano? Huli, huli! Basag! Putang ay si Basag. Score, score! Nice shot. Sayang. Ay, nilabas. Uy, good pa, uy! Good pa, uy! Nilabas. Ayun na, ayun na. Take. Kaya, kaya! Yun ang kailangan. Nice, Larry! Yun ang kailangan nyo kanina, no? Ganon. Yung dito lang. Pero mga tira nito eh, ni Marty. Score, score. Abang tayo eh. Ano, ano? 7-6? Abang sila. Tayo. Ulang. All ano? 7? All 7, all 7. Good ball, pre. Uy!
Nice, Mark! Pasa ba yung Dre? Ang na, bagong gupit kasi. Uy! Tira Mark, pag-open. Pero ka? Ang tao kalaban natin. Baka na ang talon sa Rainier eh. Kaya maganda. Para ano, galingan nyo. Tatapot to rin. Kaya. Putang bilis. Ano yun? Ay, sorry. Kaya lang bilis. Kaya. Nice basag. Talo na mo. Utong ano, tinutok. Naka-Jordan. Naka-Jordan eh. Nice. Nice, Mark. Ayan, slow mo. Gamitan mo ng slow mo. Wow! Mas pinasa. Pero... Ay, nice basag. Bakit ka ba? Ay, hindi, yung gitna ako, pare. Sabi sa'yo, bulaon eh. Bulaon, dito mo na. Yung gitna ako, pare. Yung gitna ako. Nakano na lang, sir. Ay, sablay, di ba? Shoot ka pala. Cheers! May piso ako sa gitna, di ba? Oo. Yung tinutok mo, no, ito na eh. Tinutok mo eh. Tinutok mo. Gago. Boss. Nice, Larry! Sayang! Takbo! Nice, Larry! Kuha, Larry, kuha. Ay! Ang galing nun. Uy, ano? Foul. Ito naglaro? Tama lang yun. Para mabawasan ng mga adik dito ah. Nice, pasag. Takbo lang. Kuha rebound, pasag. Ang ina, ginaganon lang kayo, pre. Ayun, tinapon. Kinilig eh. Ang ina mo. Kinilig eh. Nice, Mark. Yun. Score. Uli, oh. Nice, Rivera. Down. Score. Kuha. Nice, Lars. Tingin. Okay lang.
Dalawa na lang. Yet, sab ka, Yet. Dalawa. Nakatatlo na ba sila? Hindi, nakasip ko si Balares. Naglima kami, idol. Nag-3-8 eh. Dalawa pa lang basket nyo eh. Oo, dalawa yun. 3-0 lang. Ano pala? Palit bola? Dreo. Ang laki kasi ng pusta kaya nag-aaway. Meron. Wala pa. Ano muna, dignity. Uy! Mayroon! Muna pare! Nice one! Mga naman, lupit pa pre! Pag yan, sinot mo pa! Uy! Grabe yun oh! Nag-aalit sa bakal! Ay! Natakot sumuko. Tira, tres! Wala pare! Hindi magiging sabi nito! Boyti, ako na dyan. Tumigil dyan. Ano lang pare? Hindi! Bumaba na kape mo tuloy oh! Wala pa, boss. Wala pa, di ba? Oo. Ngiti ka nga muna dito. Tira mo na kasi. Libre ka na nga eh. Gago, ako pala yun. Pag di pa nira, ayaw mo itira. Ayan, shoutout natin yung mga tao dito. Ayan si Boyti. Ayan, sa pa nagbibideo. Wala lang no? Nice Mark! Here is Mark. Mark pinasa kay Boss Roy. Basket yan. Number 3. Nagmamadali si number 3. Number 3, naghahanap ng mababasahan. Pinasa kay number 38. Binalik kay De Ocampo. Sayang! Same ball. Maganda yung aura ni Mark, pre. Maganda yung ginagawa niya. Parang may gusto patunayan yung boss isasama sa Final 5 na matatanggal. Eto na, nakakuha na ni number 38. Foul. Sayang boss, type C kasi ito eh, may mic sana eh. Uli! Nakakuha ni De Ocampo pinasa kay number 20. Foul. Who's foul rep? Number 20, pinasa kay naka-grade. Binalik kay number 20. Number 20, jump shot. Foul. Foul si Future Replica. Basta sa court yan. This game is brought to you by Starbucks and Future Replica. Basher nga yung gagawin yan. Tunay, okay lang yan. Nakawa ni Boss Roy. Boss Roy, nagmamadali. Basket yan. All na. Ito na si De Ocampo. Nice coach! Ano, Android yun ah. Kanina pa. Nakatatlong game na yun ah. Walang pay ngayon ah. Ang shoutout natin si Boyti oh. Tangin na, heart trap yan. Nice Mark! Wala na. Ay, si Boss! Nagupot nakataas. Nagupot tumaas pre. Huli! Nice one! Ito na. Ito na, pinasakay na no. Na-intercept ni number 20. Pinasa kay number 3, pinasa kay number 38. Binaligay naka-gray. Nice! Dalawa! Larry. Pinasa kay Future Replica. Oy, buta na! Putang ina, nag-circus shot. Sab na. Good! Balik! Naka-gray, pinasa kay number 38.
Number 38. Naghahanap ng mapapasaan. Pinasakay naka-gray. Naka-gray. Basket. Tatlo! Habol! Tune! Huwag ka mahiya. Okay lang yun, laro mo pa rin. Tinuturuan ka lang nito. Number 3. Number 3. Pinasakay naka-gray. Sabi sa'yo eh. Anong bilis nun ah. Gamitin mo sa ganun. Eto na! Si Mark! Sayang, Mike. O, tatlo na lang. Hindi nakita yun ah. Akin yun. Tatlo na lang. Parang pagod na si Mark. Gusto na lang magtinta ulit. Grabe yun. Oh, ads muna tayo. Dapat dala kang damit, pre. Ginagaling. Ito, meron naman boss eh. May nakasuot naman naglalaro eh. Basket na. Number 38. Pinasa kay number 3. Tumira ng 3. Baldog. Nakawa ni RB. Bagares. Nagmamadali. Nakawa ni. Igagong. Sayang, Mike. Wala kasi, di pumapabor sa kupal. Ang ina. Okay lang, tatlo na lang yan. Mark, laro mo yung laro mo. Wag lang 4 shot, okay lang yan. Huwag ka lang makikipagpalitan ng mukha, lugi ka. Lugi yung kalaban pala. Takano, tumaas pa yung pa. Tumaas yung confidence. Gago. Isa na lang. Naging frag shot. Ito na. Number 38. Pinasa kay Kuya naka-gray. Pinasa kay number 3. Number 3, Sablay. Nakawa nino. Number 20, Pablo. Foul si Mark. Hindi pumapabor sa kupal talaga. Putang ina. Nangungupal kasi ng tao eh. Ay, boss! Puro ka pamimintas eh. Bossing! Kuya naka-gray. Pinasa kay number 3. Binalik kay naka-gray. Naka-gray, pinasa kay number 38. Tumira ng 3. Wala. Nakawa ni Larry. Pinasa kay Future Replica. Tumingin po. Ang yabang talaga. Nakawa ni number 20. Pablo. Pinasa kay naka-gray. Binalik kay number 3. Number 3 pumukol ng 3. In and out. Here is Bagares. Jump shot. Wala na ako ni number 2. Sumalun nun. Number 3. Basket. Wala na. Labas na dila. Wow! Hindi ba natirik yan, boss? Kaka-change oil lang yan. Change foil. Oh, isa. Oy, di ka naglalaro dyan, wag ka maingay. Kupal eh. Number 20. Pinasa kay Kuya naka-gray. Binalik kay number 38. Pinasa kay number 3. Number 3. Pumukol na naman ng 3. Wala. Lars, baba ka, Lars. Ito na ang best player ng phase 1. Lars, basag. Lars, Larry. Wala. Bababa lang kamay niya. Patalbog pa lang yung bola sa ring.
Sinusok-sok na yung kamay niya kaya ni Larry, mahaba. Sa brief. Number 20 out. Number 12 in. Shoutout muna natin si Desyo. Desyo, tingin ka muna dito, Desyo. What's up, mga quiz? So yan, Back to normal muna tayo doon. back to normal ang puta. Back to normal. Back to the ball game yun ah. Back to the ball game pala. Alam, back to normal na. Parang ano sa buga, tapos back to normal Ang hirap mo interviewin. Okay, sa kanila ang bola. Mark. Huwag ka lang makipagpalitan ng mukha, Mark. Lugi ka laban. Ayan. Sa kanila talaga bola, ang kulit niya. Gago, binabash ka ni Boyty, oh. Mas magaling pa daw siya. Hindi, sumot yung isa kanina, titira talaga yun. Huwag ka lang dumikit, Mark. Wag lang Huwag lang maging kupal. Hindi, makikipagpalit ng Mukha, lugi. Sino lugi? Lugi. Lugi, makakalaban niya eh. Bugbog na yung mukha eh. Ito na si number 38. Pinasakay number 0. Number 0 pinasakay number 12. Binalik kay number 13. Wala, hindi naririnig yan. Ano na? Future replica. Future replica na nagmamadali. Pinasakay number. Ano na? Ang legendary ng phase 1. Putangin na. Basket. Mark Yulo. Ay, sorry boss. Number 3, pinasakay number 38. Number 38, binalik kay number 3. Team drop, wala. Pero nakawa pa rin niya. Number 30, number 3, pinasakay number 13. Foul, counted. Foul. Tumang tayo dalawa, pressure natin eh. Foul si Dolim. Mamaya, danig ko mag-ganyan tayo. Mukhang dumidilim na at kailangan na natin ipabukas ang ilaw. Ayaw, kinukusal ko. Oy, ikaw ang napili ni boss. Ay, si Boyty na. Buti na talaga mabait si Boyty. Minsan talaga kukunin na to ni Lord. Number 3, pinasa kay number 0. Pinasa kay number 12. Binalik kay number 3. Pinasa kay number 3. Number 3, tumira ng 3. Wala. Pero nakawa ni number 13. Number 13, fake. Foul. Larry, third personal foul. 13 foul. Number 12. Pinasakay na no. Kay number 0. Binalik kay number 12. Ito na, nagiging intense ang laban. Tumatayo na si Boss Axis. Bang! Walang. Uy, nakakapay! Gusto na gago! Kakadating lang yan kay Cesar. Kay Cesar, sabang mo na daw si Mark. Palitan mo na. Huwag lang magpapalit na mukha ah. Dugi eh. Boss Roy. Boss, pinasa kay Dolim. Nadulas ang bola, nakawa ni number 3. Number 3, pull up. Malakas, pero nakawa ni number 0. Nakawa ni number 0, easy lang daw. Pinasa kay number 12. Number 12, pinasa kay number 3. Number 3. Number 3, pinasa kay number 20. Foul. Ano yung score, boss? All ang score natin, guys. Bawas mo na lang kasi. Di ko din alam eh. David dribbling the ball. Pinasa kay number 3. Binalik kay number 12. Pinasa kay number 0. Tumira ng 3. Baldog. Pero nakawa ni number... Ang bilis nun. Erby. Bagares.
Bagares. Bagares, dribbling the ball. Pinasa kay Mark. Basket yan. Gago, lupit. Ang lupit talaga ng pinapakita ni Mark. Oh, shoutout muna, boss. Shoutout sa lahat. Kailangan ba isusok-sok yan dito, Loy? Sa ano? Sayang, sayang. Basket yan. RB. 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 Pinasa kay Mark. 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 Binalik kay RB. Pinasa kay Mark for 3. Sablay. Change ball. Ito ba yan? Namumula na. Change ball, change ball. Kung okay, Gatorade na lang. Dar, nasa rin ko? Oh. Pagkakita, ilalim mo ha. Ilalim mo ha. Number 12, pinasa kay number 20, binalik kay number 13, nakuha ni Boss Roy. Boss Roy, pinasa kay Mark. Binalik kay Bagares. Bagares, dribbling the ball. Bagares. Pinasa kay number 18. Number 18, number 18, pinasa kay Larry. Basket yan. Number 13. Pinasa kay number 0. Nice steal. Na-intercept ni Boss Axis. Boss Axis pinasa kay number 0. Bagares. Bagares. Nagmamadali. Number 3. Lugi. Puro high flyer. Three, 2. Boss, score. Super set talaga mangyayari. Doy, baka nakapasuwag ka nila. Gusto papasok yan dito. Tignan mo muna. Baka naman, Gatorade. Mga video mga Dar. Sponsor yan, no? Skastakli, oh. Tama ng usok. Anem. Mark, tingin ka muna sa camera, Mark. Wala na, sira na. Number 12. Number 12 may hawak ng bola. Number 12 dribbling the ball. Number 12. Number 12 dribbling the ball. Number 12 pinasa kay number 3. Number 3 fake. Jump shot. Wala. Ikaw pa yun na foul doon. Ikaw yun na foul doon. Kasi ang layo-layo niya siya. Nagpaplano na oh. Oh, miss na lang. Gitna. Ah, sa kalaban talaga ang bola.
Sabi mo hindi. Number 12. Number 12. Number 12. Number 12, retrieve the ball. Number 12, pinasa kay number 0. Number 0, tumira ng 3. Sablay. Na-rebound ni number 18. Pinasa kay number 0. Number 0, future replica, nagmamadali. Number 0. Pinasa kay number 8. Basket. Nagalit si boss, walang bumababa. Warning oh. Last 2. Hindi. Frito na kanina. Frito kanina. Last warning kay Dre. Labas. Bagares. Bagares dribbling the ball. Bagares tumira ng 3. Sablay. Nakuha ni number 13, pinasa kay number 12. Number 12, pinasa kay number 13. Number 13, pinasa kay number 20, pinasa kay number 3. Number 3, pinasa kay number 12. Pinasa kay number 0. Pinasa kay number 3. Number 3, nakuha ni number 13. Pinasa kay number 0. Number 0, binalik kay number 3. Sablay. Pero nakuha ni Boss Axis dribbling the ball, na intercept ni number 12. Number 12, jump shot. Sablay. Ate na kami namin. Joke lang. Papa-intense lang ng laban. Kupal kasi yun eh, oh. Oh, anong number ni Mark? Number 8, kupal talaga yan. Ay, naririnig pala. Kapag bibili kayo ng vape, kontakin nyo lang yun, oh. Yung naka The Streets. Eto, pag bibili kayo ng t-shirt. Yan. Pag magbubok naman kayo ng Starbucks, punta kayo Siargao. Ay, wala yun, boss. Number 18. Foul. Saban mo muna si Mark. Mark, handop yan. Bagares, cross court pass kay number. Nakuha ni Larry. Pinasa kay number 18. Number 18, binaligay number 0. Number 0 tumira ng 3. Nakawa ng boy. Shoutout muna. Charot sa mula. Yan. Boss, interview ka muna. Player of the game ka eh. Kung talo yun, kawawa na naman ako Kuya Roy. Bobo na sa Dota, bobo pa dito. Trash talk na lalaki, gago. Mamaya ako lalaro. Kupal ka kasi, tol. Sir. Oh, nangingiwi na to. Hindi na pre, tigas-tigas pa ako. Hindi ako makabake. Ito dito, makuha niya rebound. Umaray muna. Aray! Para hindi masisi. Ang ganda ng pasa sa kanya doon, pre. Gumutot lang yung ball sa kamay niya. Tangin ng
yan. Uy, sali ako dyan. Carl, sab ka muna. Sab ka daw kay Mark. Kupal ka kasi, tol. Okay, back to the ball game now. Rivera, pinasa kay Kuya Cesar. Gago, wala magka-cameraman. Ikaw na muna, Mark. Yun. Tingnan muna ako. Papaos na eh. Hoy! Ay pa nga pre! Sorry boss. Wala naman yan eh. Buti humarap pa sa akin. Hype ka. Hype ka. Hoy, sa player! Grabe! Bossing savings yan. Sa akin na next game ha? Hoy, Jesyo! Oh. Salita ka naman dyan, humingi ka na eh. Teka lang pre, focus eh. Yo! Loy, laro ka daw next game, Loy. Laro ka daw next game. Patay ang butik eh. Kyle, lumalis ka na nga dyan. Kupal ka kasi. Ako na nga, para maganda yung okay. Kupal. Tayo na, nagdalag yung cameraman eh. Bossing. Bossing, pasensya na. Next game, boss, ha? Pre, laro ka daw next Boss! game. Laro ka daw next game. Next game daw. Boss, shoutout ka muna dito. Kupal kasi yung tira mo, eh. Boss, ito talaga pambato ko. Kaya makipagpalitan ng muka. Gagong, ganda na pinapakita niya kanina. Nako kanino? Ni Andre, dumakdak to. Bossing. Si Brian Bastos. Pinasa kay Rivera. Pinasa kay Kuya Cesar. Kuya Cesar, tumira ng Andres. Sablay. Nako ni Bagasina. Uy, gago, dyan China ka daw. Maganiga daw. Gogo. Nako ni Aloy. Ulo, no? Mamaya na ako lalaro, pre. Mini event ako. Pamanalo, no? Hindi ako yung ano. Point guard! Pasa mo kay point guard! Pasa mo kay Gayuso.
Ay, Hilario the third. Ano ba to? Si Boyty, Hilario Senior? Ayun na! Ayun na, ang point guard. Point guard! Grabe oh, para siya Kalanis. Shakti na pool. No, 1 hour na to ah. Kanina 7 minutes lang ah. Tayo mag-1 hour yung laro nyo. 1 hour yung laro nyo. Rivera, pinasa kay Bagasina. Pinasa kay Apolonio. Ayun na! Puta na! Tanga! Kay Cesar, Sablay, Nakawani, Andre, Bagares, basket. Ah! Ay, inisira ni Boyty. Uy, tinulak. Ayun na, Boyty. Captain Ball. Anis. Biglang naglakad. Ano yun? Tayo na, Captain Ball yan, par. Ayan pa oh. Isa pa oh. Boyty tumira. Back to back. Anis. Tayo na. Captain Ball yan. Sabay. Dre, mainit to. Dre, mainit. Ay, nga. Wala na. Pan-trial lang pala. Ginawian ni Bray. Oy. Ayaw bumantay ng Captain Ball nyo, par. Aloy. Aloy. Pinasa kanino? Kay Bagasina. Gago. Gago, may nakupal niya si Dan ha. Nangungupal to. Depre, may galing na pala. Naapekto na naman. Yan. Taas na naman. Hindi, kay kuya ano ko lang na. Yan. Kupal yan. Boss, hindi ako kupal boss. Nakawani. Kupal eh, talaga kupal. Nice steal Nino. Number 0 pinasa kay Gayuso. Binalik kay Bagares. Bagares dribbling the ball. Bagares pinasa kay Caliso. Binalik kay Ken. Umikot-ikot na parang trumpo. Basket yan. Next game na. Okay na yan. Next game. Boss, shoutout mo na. Pero sa kukupal na cameraman ngayon, kukupal na. Boss, hindi ako kupal, boss. Kaya nga wag kang tatakbo. Tatakbo na dadapa. Kupal ka talaga. Next game na. Ay, nagkukupal na kasi kami ni Kirby. Inuubos yung Gatorade, boss ah. Darius, laro mo ba? Tara! Ay na pre, ikaw na, main event na. Ay, ito na ako eh. Putang ina, yung kupal na cameraman. Pumasok na. Ano yung pinili ni Darius sa jersey? Gimbuloy. Gago. Ang pinuho. Ha? Bago laro to. Tangan na kapsagan. Oo.
Ayaw kasi ayusin eh. Ayun, nakakatamad yung... Kung Gatorade o tubig, oh. Pre, ayun na ba? Kulay niya Rio, yeah. Daga na yung color no. Kasi mas makukumbalan siya pagka kasi yung slowdown ka tapos pagkabi ng buko na nahululi laging ganun pag siya kay bunda dapat pa-record na para magkaroon Pre, ba't lumabas ka, pre? Lumabas ka. Hindi, napasab ka nun. Napasok ko si Darius. Ah, good. Dre, wag ka na mangialam. Okay na, Dre. ayun o, main event to. Ayun na, Arwin Santos. Pre, labas ka na daw, pre. Gago, daw. Ayun o, main event. Pang. Baldog yung main event, ah. Nice, D. Kasi iyo, pasok yun. Omsim. Magano ka pa dun, oh? Step back sa drive. Good. All content. Pak, putang ano. Good. Walang foul. Uloy. No. Magpas. Ayaw ba dyan? Main event, pinasa. Main event, timira ng 3. Wala.
Good, good. Patayan! Sexy shot. Walang dalawa. Grabe naman yun. Gago mo. Ano po? Tagisawag po. Hey! Brian! Pag napapanis, hindi pa talaga line up. Sana pinahitahan ba ng boarding na walang talon eh. Grabe ka naman, boss.
Tang ina niya. Nice pass, pre. Tao pala sa likod. Saan dito isa ah? Good. Ay. Oh, grabe yun. Hindi, bumaba ang ano eh. Bakit? Bawa daw siyempre. Pagkakaas, ano masabing... May sakit na, di ba? Bumba! Kasi siyempre, kita level ka natin mag-unahin. Yun. Kasi, hindi ka panlo. Eh, kanina sila na wala ka dito. Kasi wala na si ano doon. Sila Ati Mayet ba? 2-1 card! Bababoy pa rin. Pulis! Grabe, go hard! Dan! Good! Goal coming! Okay. Tapos sa lubong pa rin. Ena! Ulit! Sobra! Pachineros ka ba? Good! Okay, dalawa kayo! Gago! Nice one! Sa isa! Okay. Uy! Gago ka! Papatayin ko kayo lahat! Ito bola, palit! On. Ay, kala ko lang mga ulit. Pagka bola? Para makapit, par. 45. Bigay ko kayo.
Putang ina mo naman. Ay, boss, pinch ko sa. Ito na kayo. Dilim na nga eh. Hoy! Grabe yun, Chris Brown yun ah. Tapos na. Hoy! Number 1.
Meron na kayo kanina? Hindi sa gitna. Hindi mo kasi ang init ng katawan, hindi mo maramdaman.